Probinsya mi, 18 balen at Long City, Central Luzon, Quezon Region 3, progresibong lugar Quezon Norte, atin yang 4 na distrito, at may 5 na baryo, paliasan kay kaming produkto, alos sisiguro, may San Tosino, Sentro, San Fernando, Pagitaning Bacolor, Mexico, Arayat, Ampoy, Santana, Oriente, Valentin, 3 distrito, Santo Tomas, Minalin, San Simon, Apali, San Luis, Candaba, Makabebe, Masantol, Dakala, Relang, Mga Aragul, Paruakema, Ikatwang distrito, Tana, Balenporak, Saswan at Guagua, Lubao, Angkoy, Santa Rita, ating Balenig, Florida Blanca, First District, Carinta-Monta, Balen Magalang, Kekatang Yuna, Mapalakat, Angeles City, Kenme Akiting Clark, AUM Atoli, Pampanga, Ipagmaragulke, Pampangenyo, Magaling lang magyabe, Kapampangaling Negatang lahi, Kigligligan Laikwan at Sintingan, Laik Kapampangan, Eta pumita uli, Kapampangan tutong magaling lang, Makabebe, akakita mo'y ka, Mayor Bobong Lares da Bestia, King na nadiratong nga ng kapara, at kemi na bimbirina, Dakala rin saludo kaya, Mayor Bobong Flores Kasangka, Reta na bigano, sabla pumasa, Maswelo yung Balen Makabebe, ako alam tuto kitang tagumpe, manalbe kong iningal ko ine, ring nyambut kay TikTok challenge, bakit lang galing, yung Makabebe. At siyempre po, in a short while, we will start, no? Business. Yan ang katamong Gelingan, Nalinga Makabebe, of course. Yan ang katamong mga Mayor Leonardo, Bobong Flores, and Councilor Beans. Yung kanilang TikTok challenge. Saka kanya na only in Makabebe mo. Yes, abalitan ko, at tuloy-tuloy tamo. Palang, I think Monday, aring tao Makabebe, tunay lang maswerte because palutan naman yung katamong Mayor, and of course, kampena naman ay kaya nga serbisyong totoo, serbisyong pamilya. Hindi naman ako kay tangtang Inebra. Yeah. Yan. So kaya, yung Emperador. yan. Laka pang listahan Pero kaya kayo nga po, tumutok kayo malbe. Kaya kayong cellphone at attitude ng makanan ng masaya. Kining balending Makabebe. At yan po ating pandemya, makapigil kang Mayor Bobong ang po ang Councilor Beans, inga pasayan dala, ring taga Makabebe, ring kanilang kabalen. Saka magaling ni Mayor, sipan mo, malilit pa mo at inarilit. Mamanggun pa mo at inarilit Makabebe. Magdulang pa, actually. Saka siya yung Makabebe, niya Primark. Pati niyang Primark. Ito talaga din pining SMK. Ay, yung pag-iwat. Ayan. Pero banda ka rin kanyan, mag-umpisa niya naman yung karerang damulag. Dali under construction niya kasi. Kasi tanong develop din. O itang karera naman Yung dito. project ng Mayor, of course, ang po kay Congressman, pigaganang ang po kanyan, Bakit? patile stain dalan. O siyempre, malamba yung lubak-lubak yung dala niya. Kanya talagang makanya na mababayang bagay yung lugar. Pero nevertheless, of course, gagawan naman. Lang akit mo.
naman may isang kalanggana yung mo. Akin mo naman yung sa Kita mo, considering na kita mo mas malapit na San Fernando, karinta mo talipad ang Lulbo, pero kaya tilang Primark, Jollibee. Na? May itong yung simbolo na niya na talagang yung balen, na talagang nagpaborito kayo kumuhin nga Jollibee niya madalas kumakdo. Lumala na tayo na nagtawin na eh. Ayan, tuloy-tuloy tamo. Karinta mo. Okay. Ayan po, kaya kayo na, mag-enjoy kayo ngayon ng Aldong ini, uling ng Aldong ini para kay katamo yan. Ayan po. Okay. And of Dito course, tamo po kini pong session hall na po ng municipality of Pakabebe. yan, Pagtapamor. Yan. At syempre, congratulations, karetang kami manyambot at karetang kami kiyaben eh. Wow. I-continue tapo ini, uling ita mo na ano yung mga maging problema na ning balen. O kaya katamo, darlanan tayong coronavirus ngayon. At kung na naman makapigil, sabi ko pin, makapigil itabanting upayang may ikatang mayor, kasuelo, ang po yung lugod na kareng taga Makabebe, manatili yan. Makabebe, tapat Makyabe. Masaya niya pong bagyangin niya, may mga tao kay coronavirus, kay COVID-19. Wow. Yung kapitbahay ko, may sinat lang yung asawa, pinakremate na. Wow. May sinatlang na kung agad. Ngayon, sabi nga nung matanda sa amin, mula daw po, nung nagkaroon ng COVID-19, COVID-19? binaba na ang knockdown. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kung wala kang warranty pass. At kapag namatay ka, wala nang libing-libing. Ano gagawin? Automatic, pamamarinig ka na. Nasa pa more. Okay. Play. Bago tayo mag-start, no? Yan. So, yes, palakpakan tayo kay Katapong Mayor. Yan, siyempre lang yung Prince Flores. Balenaning Makabebe, ikitangan ng tagumpe. Ape umpisa naning mayor, magaling manungkulan, dapat makyabe. Mayor Bobong, tunay ang kasangga, makwat kaya na kan lalaki babae. Anyapin mo ining Makabebe, kakat mo ya kita ng tagumpe. Mayor Bobong Flores. Agyang pangbinatang itang pandemya, gagawa nangan itang gangagyo na. Retang tao, king balendang sinta, balang lunis, atin lang ayuda. Metong patin, king kayang programa, TikTok challenge para kitang masa. Anya naman dakal may kiabela, rening tao na pingkaligaya. Masuelo'y Makabebe, darasa na itagumpe. Tinyang Primark, katulin niya pa'y Jollibee. Ining mayor akasangga, matapat yang manantabe. Number 1 niya karis kitang pamangyabe. Memoria, ining anak na getong kulang serbisyong pamilya. Puso na talagang makamasa, lalo ketiging balendang sinta. Anya naman ni Makabebe, susulong niya ang pumagtagumpe. Huling reni napin mong pamilya, ilang iniping manantabe. Mayor Bobong kasangga tayo yan, ang yang kapong kanita paman. Keti balen tuldukang project, uli na ni kayang paralan. Kining bili ka kung isip-isipan, abalitan ko batas toreng dalan. Anyari ang gabing sasakyan, repreno yung kekalang samasan. Makabebe, tingka kumbe, puling mayap lang manantabe.
bebe gayungan, waiting mayor, dapat ang apusan. Ingimod na ang kong kapagnasan, sumulong niya pa, balik pa kamalan. Pagmaragol kay ikapampangan, mayor bubong kay kayang rasahan. Maswelo ya imakabebe, matapagya kita ng tungkulan. Yan, Mayor Bobong Flores. TikTok challenge Albenyo Bungine, Oliran makabebe, akit yung talento ng abe, magaling lang ang popang maswerte. Yan. Ako na kung pagyaw, pinatali po yung kapong TikTok And of course, challenge. aside po dito sa ating ipinamimigay na may mga groceries, may mga cellphone,